ذکر بے مثال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں کہ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال آیا اور غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تیرے خدا نے کیسے کہ غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تیرے خدا نے کہ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا جیسے بلال تجھ پر نثار جاؤں میرے نبی نے تجھے خریدا کہ نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا سبحان اللہ کہ بے شک میرے نبی نے حضرت بلال حبشی کو خریدا آپ کا رنگ سیاہ رنگ کا تھا کہ لوگ آپ کے سیاہ رنگ کی مذاق اڑایا کرتے تھے لیکن قربان جاؤں خریدا تو میرے نبی نے آپ کو خریدا سبحان اللہ چاہتے تو میرے نبی ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت اور حسین شخص کو خرید سکتے تھے لیکن قربان جاؤں بلال حبشی کے نصیب پر کہ آپ کو نبی نے خریدا سبحان اللہ تو شاعر کا کہتا ہے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال آیا اور نبی کی آمد سے نور پیدا فضائے شب پر نکھار آیا کہ چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال آیا اور عمر کی جرت پہ
पहले काफिर थे। हजरत उमर फारूक आप काफिर थे और आपको पता चलता था कि कोई भी मुसलमान हो गया है, आप उस मुसलमान को कत्ल कर दिया करते थे। उमर को पता चला कोई शख्स है जो मुसलमान हो गया है, तलवार उठाते हैं उमर फारूक और उस मुसलमान को कत्ल करने के इरादे से निकल जाते हैं। कि रास्ते में एक शख्स रोकता है, कहता उमर जो भी मुसलमान होता है उसे कत्ल कर देते हो, पहले अपनी बहन की भी तो खबर लो क्योंकि तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई। पहले अपनी बहन को कत्ल करो फिर किसी और को कत्ल करना। जब उमर को पता चलता है कि उनकी बहन मुसलमान हो गई है, हजरत उमर फारूक को जब आपको पता चलता है कि आपकी बहन मुसलमान हो गया, आप अपनी बहन को कत्ल करने के इरादे से निकल जाते हैं। जब आप अपनी बहन के घर के पास पहुंचते तो सुभान अल्लाह, आपकी बहन घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रही होती है। सुभान अल्लाह, आपके कानों में कुरान की तिलावत की आवाज आती है तो कुरान की तिलावत सुनकर आपका दिल मुलायम और वो होना शुरू हो जाता है। दरवाजा खटखटाते हैं, आपकी बहन देखती है कि उमर फारूक आए, भाईजान आए, अगर उनको पता चल गया तो गुस्सा हो जाएंगे, कुरान पाक उठा के रख देती है। दरवाजा खटखटाते उमर फारूक, आपकी बहन दरवाजा खोलती है, पूछते मेरी बहन मेरे आने से पहले क्या पढ़ रही थी? चुपके वही बात है ना कि अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, चुपके क्या पढ़ती थी? कहती भाईजान मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हो गई हूँ। सुभान अल्लाह। उमर फारूक कहते हैं क्या पढ़ रही थी, जरा मुझे भी सुनाओ। आप फरमाते हैं क्या पढ़ रही थी, जरा मुझे भी सुनाओ। घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, बैठ जाते हैं, आपकी बहन कुरान की तिलावत करना शुरू कर देती है। सुभान अल्लाह। उमर फारूक जब करीब से बैठकर आप कुरान की तिलावत सुनते हैं तो सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत सुनकर कुदरती तौर पर आपके दिल और जुबान से कलमा तैयबा जारी हो जाता है, आप मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर ऐसे मुसलमान हुए कि काफिर आपको देखते साथ ही भाग जाया करते थे। सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि जिस रास्ते से उमर फारूक गुजर जाया करते थे, कि जिस रास्ते से आप गुजर रहे हुआ करते थे तो शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता था। सुभान अल्लाह। कि बेशक उमर फारूक को तो वो रुतबा मिला कि जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह। कि बेशक शायर क्या कहता है कि उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान कि जिसे शैतान भी है लरज़ा, कि उमर के आने से कुफ्र पे जो ज़वाल आया, कमाल आया, उमर के आने से कुफ्र पे जो ज़वाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र दे मिसाल आया। और आखिरी शेर बड़ा ही हसीन है इस कलाम का कि शायर कहता है कि नबी तो साइब सभी के आला है, रुतबे सबके अज़ीम वाला। रब ने तकरीबन 1,24,000 अनबिया इस दुनिया में भेजे। सुभान अल्लाह। हर किसी का मर्तबा, हर किसी का रुतबा अपनी जगह है, लेकिन जो रुतबा जो मर्तबा मेरे नबी को मिला वो किसी और को नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तो शायर क्या कहता है कि नबी तो